početak rata za mene lično je bio da sam bio na selu u kući sam, moj otac je bio na nekoj liniji čuvao tamo stražu, i negdje 10-11 sati navečer počele su odjednom da padaju granate sa svih strana. Mislim, kad imate nekih 16,5 godina, sam, noć, nigdje nikog nema, nebo je se otvorilo, znači mislim to je bilo po noć, ali je toliko bilo obasjano kao po bijela dana. Padaju granate, naravno da ima strah, ima sve. Tad mi tek bilo jasno da je to stvarni rat, da stvarno treba, ajde da kažem, da se treba boriti u stvari da se preživi. Drugi dan kad je naravno prestala ta neka, ajde da kažem, ofanziva prve noć, ja sam otišao tamo gdje moj otac bio na liniji, gdje je čuvao liniju i naravno oslo tu s njim jer nije bilo prilike ni da se izađe, ni da se ode negdje, nije bilo uopšte uslova da se ode iz tog sela, tako je nekako bilo taj neki koncept tih linija i sad ja se u to baš, kako kažu, u to vrijeme nisam nešto ni razumio dobro. I ostao sam tu na liniji, ne znam, zadužio pušku i eto bio, ajde da kažemo, dobrovoljac. Iako to nije bilo dobrovoljno, bilo je zato što sam morao ostati, bio sam muško, morao sam ostati tu u svog oca. Onda posle toga je desilo se do pada broda, neprijateljska vojska nas je proterala, ne znam, onda smo otišli dalje, onda sam bio malo i u izbjeglištu. U tom izbjeglištu je bilo katastrofa, čini mi se da mi je bilo puno bolje na liniji. Iako nije bilo što da se jede, iako je bilo rizično, iako je sve, bilo je puno teže. S obzirom na razumijevanja ljudi koji nisu bili u ratu, u stvari ljudi koji ne znaju šta je rat, isto kao što ni ja nisam znao do samog početka. I u 7. mjesecu 94. odem u služenje, u 93. izvinjavam se, na redovno služenje vojnog roka i već tamo sam bio na nekoj maloj obuci, nekih 15-20 dana. Posle toga sam nas poslao na liniju, bio sam na liniji, tu je bila sve mlada vojska, čak je bilo i mlađih ljudi od mene, ja tad još uvijek nisam imao ni 18 puni. Protivnička vojska je ušla u neki međuprostor između naših rovova i počeli su da pucaju jedno jutro kad smo ustali. Ne znam, sjedli, čekali da nam se na liniju donese doručak, naravno stražari su bili u rovu, mi smo bili u nekoj baraci u kojoj smo spavali svi. Kad nismo na straž i odjednom počela je paljba, počelo je se pucat, niko ne zna ni gdje se ide, ni kud se ide, ni ništa i eto ja sam jednostavno u toj baraci nisam uspio čak ni izaći, pola je tih vojnika izašlo, pola nije, nešto ih je izginulo, tad odmah na licu mjesta, ja sam bio pogođen i tog momenta nisam ni znao da sam pogođen, nego sam kako sam stojao, krenuo sam da napravim korak i vidim noga ode ispod mene i onda sam tek osjetio da mi ide krv i vidim da sam pogođen i sjeo i onda mi jedan vojnik pomogao. Imao sam 14 operacija na toj nozi i svaki odlazak na taj operacioni zahvat koji je trajao nekad i sat, i 2, i 3, i 5, i 6, zavisi kako kad, doktor su se borili da tu nogu spase, taj dio noge. Ja sam uvijek išao s tom mišlju da se neću s tom nogom vratiti više u sobu. To je nešto što je ostavilo naravno velike posljedice, sigurno. Sam trenutak mog ranjavanja, pogibije ljudi oko mene u rovu dok sam bio. I sad mi se dešava da to isto sanjam. Da nekad nisam svjestan, u stvari nisam siguran da li spavam pa sanjam ili mi je to u podsvijest. Pa kad zažmirim doživljavam taj trenutak. Naravno da to ostaju velike posljedice. Tako da sam u rafineriji prije nekih 7 godina ostao bez posla kao tehnološki višak radnika. Baš iz tog razloga što sam ratni vojni invalid. I onda sam jedno vrijeme bio na nekom stand-by, odmarao, nisam se nešto puno trudio ni da nađem neki novi posao. Čim sam odlučio, taj neki odmor i trebalo mi malo i da se oporavim od toga razočarenja. Kao invalid ne trebaš nigdje nikome i ne znam, ni ja ne možeš pridonijeti, onda da dokažem i pokažem ljudima da se može. Želim da im prenesem, da je bolje, ne znam, godinama pregovarati. Nebitno je koliko, nek traje dok sam ja živ pregovor, samo da ne bude metka, da se ne opali nijedan metak, da ne bude oružje, da ne bude rata. Znači to je nešto što bi iskreno rečeno volio da ove mlade generacije prihvate onako kao, ajde da ne kažem kao savjet, ne kao poruku. Da trebaju se boriti, da trebaju živjeti zajedno. Mi živimo u takvom području gdje trebamo živjeti zajedno. I ne znam šta nam tu smije.